بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ بشریٰ کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتی تھی، اور اس نے محلے میں جہانگیر کے والدین، بھائی اور بھائی کی بیوی کو بدنام کر دیا تھا۔ یہ الفاظ بشریٰ کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے کہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس گھر میں کس طرح گزارا کر رہی ہوں، یعنی وہ اس گھر میں بہت تنگ اور پابند تھی۔ بشریٰ نے جہانگیر کے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ ایک روز لڑائی مول لے لی اور قرآن کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولے کہ غلطی اس کی نہیں بلکہ بڑے بھائی کی بیوی کی تھی۔ جہانگیر اور اس کے گھر والوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو بڑی ہی لڑاکی اور خطرناک ہے، اور یہ ان عورتوں میں سے ہے جو مردوں کے سر کھلوا دیا کرتی ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ بعد بشریٰ کے بھڑکانے سے جہانگیر کی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی اور دونوں بھائیوں میں رنجش چل پڑی۔ اس کے بعد اس گھر کا یہ حال ہو گیا کہ کسی کی کسی کے ساتھ لڑائی رہنے ہی لگی تھی۔ بشریٰ کو سارے محلے میں وہی لڑکی یا عورت اچھی لگتی تھی جو اسی جیسی تنگ نظر اور شیطان فطرت تھی۔ محلے میں اس قسم کی دو لڑکیاں تھیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں ادھم مچا رکھی تھی۔ وہ بشریٰ کو سبق دیتی رہتی تھیں کہ اپنے سسرال کو چین نہیں لینے دینا چاہیے، ورنہ یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر کے گھر والوں کو اب پتہ چلا کہ بشریٰ کے والدین اصل جھوٹے اور فریب کار لوگ ہیں۔ اس بے برکتی کے اثرات یہ دیکھنے میں آئے کہ جہانگیر کا باپ بیمار رہنے لگا اور جہانگیر کے بڑے بھائی کا کاروبار نقصان میں جانے لگا۔ باپ کی بیماری دراصل ذہنی اور اعصابی تھی۔ اس نے گھر میں شرافت، وقار اور ڈسپلن رکھا ہوا تھا، یہ سب طور طریقے تباہ ہو گئے تھے۔ جہانگیر نے بتایا کہ گھروں میں گھر کے افراد کا چھوٹا موٹا تصادم تو ہو ہی جایا کرتا ہے، اور کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جھگڑا رفع دفع کر کے گھر کی فضا کا سارا تقدر صاف کر دیتا ہے۔ پھر کسی کے دل میں کسی کے خلاف ناراضگی نہیں رہتی، لیکن اس گھر میں صلح جوئی اور درگزر تو ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں کشیدگی بلکہ عداوت کا ماحول بنا رہتا تھا۔ بشریٰ کا یہ عالم تھا کہ وہ معاف کرنا تو جانتی ہی نہیں تھی، جھوٹ بول کر الزام تراشی کرتی اور پھر اس کے بعد طے کر لیتی تھی کہ یہ طوفان کھڑا کر کے ہی رہنا ہے۔ اس کی فطرت میں کینہ پروری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں انتقامی جذبہ تھا۔ چھوٹی سی بات کا بھی وہ انتقام لے کر ہی رہتی تھی۔ تقریباً 6 سال گزر گئے تو جہانگیر کو محسوس ہونے لگا کہ بشریٰ اس کی محبت کا غلط استعمال ہی نہیں کر رہی بلکہ اس کی محبت کی توہین کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بشریٰ چوری چکاری بھی کر گزرتی ہے۔ جہانگیر اور اس کے والدین کی شرافت کا تو یہ عالم تھا کہ 6 سال گزر گئے تھے اور بشریٰ کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ 2 بار 2 مختلف لیڈی ڈاکٹروں سے چیک کروایا تو پتہ چلا تھا کہ بشریٰ کی ٹیوبیں قدرتی طور پر بند ہیں اور اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود جہانگیر کے ماں باپ نے اسے قبول کیے رکھا، بلکہ اس کی پوری ابلیسیت کے باوجود قبول کیے رکھا۔ جہانگیر کو تب خیال آیا کہ بشریٰ تو کسی پہلو قابل قبول نہیں، اگر اس کے 1-2 بچے پیدا ہو جاتے تو شاید اس کے دل میں سچا پیار پیدا ہو جاتا۔ خدا نے بچہ بھی نہ دیا اور بشریٰ انسانیت کے درجے سے گرتی چلی گئی۔ جہانگیر نے جب دیکھا کہ اس کا باپ بالکل ہی بستر پر گر پڑا ہے تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اس کے باپ کو گھر کے سکون کی بربادی کا صدمہ لے بیٹھا ہے۔ اس آبادی سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا جو روحانی بابا کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی مرادیں اور مسائل لے کر جایا کرتے تھے۔ جہانگیر نے بھی اس کی شہرت سنی تھی، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی عام قسم کے عاملوں اور جوتشیوں جیسا کوئی فراڈ ہوگا۔ لیکن پتہ چلا تھا کہ وہ بندے کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ اس شخص میں فطری نقائص کیسے ہیں اور یہ نقائص اسے کہاں تک پہنچائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ کوئی عالم فاضل اور فطرت شناس تھا۔
जहांगीर ने बताया कि एक रोज़ वो बुशरा को इस बहाने रूहानी बाबा के पास ले गया कि उसे बताएंगे कि औलाद नहीं होती। जहांगीर दरअसल एक रोज़ पहले इस रूहानी बाबा के पास गया था और उसने बुशरा के मुतालिक बताया था कि इसमें क्या खराबियां हैं और इसका कोई ऐसा इलाज किया जाए कि इसकी फितरत से शैतानियत निकल जाए और इंसानियत आ जाए। जहांगीर ने हमें सुनाया कि इस बुज़ुर्ग ने बुशरा को बड़ी अच्छी तरह देखा और फिर उसके चेहरे पर नज़रें जमा दीं और फिर इसकी आंखों में करीब होकर झांका और पीछे हटकर आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगा। आंखें खोलकर उसने फिर बुशरा को देखा और फिर उसके दोनों हाथ देखे और बुशरा को बाहर भेज दिया। देखो मियाँ, रूहानी बाबा ने जहांगीर से कहा, मैं किसी की इज़दवाजी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता कि यह गुनाह है, लेकिन मैं इस लड़की की इज़दवाजी ज़िंदगी का ख्याल करता हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी बाबा जान। जहांगीर ने उसकी बात आगे बढ़ने से पहले ही कहा, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे पूरे घर की पुरसुकून ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, इसीलिए इसे आपके पास लाया हूँ, फिर इसे तलाक दे दो। रूहानी बाबा ने कहा, बाज़ इंसान मनहूस होते हैं, ये इल्म समझने की कोशिश ना करो। ये लड़की अपनी फितरत में नहूसत उठाए हुए है। अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान को फरिश्तों की पाकीज़गी देकर दुनिया में भेजता है, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो इन फरिश्तों को शैतान बना देते हैं। इस लड़की की फितरत ऐसी बन गई है कि जिस पर कोई तावीज़ और कोई रूहानी अमल असर नहीं कर सकता। अगर इसे अपने पास रखोगे तो ये किसी भी वक्त खून खराबा करा देगी। रूहानी बाबा ने साफ अल्फाज में जहांगीर को बता दिया कि ये लड़की जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ के हालात उल्टा ही पलटा खा जाएंगे। रूहानी बाबा ने अजीब बात ये बताई कि ये लड़की अपने माँ बाप के लिए ही बाबरकत है, क्योंकि इसके माँ बाप झूठ और फरेबकारी को अपना ईमान समझते हैं। जहांगीर ने आखिर बुशरा को तलाक दे दी। बुशरा इस घर से निकली तो ये कहकर निकली कि जहांगीर, जब भी मौका मिला मैं तुम्हें दुनिया के तख्ते से उठा दूंगी। बुशरा का घर इसी आबादी के एक और महल्ले में था जो जहांगीर के घर से दूर नहीं था। बुशरा अपनी दूसरी शादी तक ये धमकी दोहराती रही कि वो जहांगीर से इंतकाम लेगी। वो जिस औरत से मिलती और जहाँ जा बैठती ये धमकी ज़रूर सुनाती थी। इस औरत का किरदार देखें। जहांगीर ने कहा, तलाक के 2-2.5 साल बाद बुशरा ने जमाली के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए। जमाली इनके घर जाता रहता था। मुझे दोस्त कहते थे कि तुमने अच्छा किया कि इसे तलाक दे दी थी। आप इस आबादी के किसी शख्स से पूछ लें, वो आपको बुशरा और जमाली के याराने की बातें सुनाएगा। लेकिन जनाब, बुशरा को बदनामी की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी। वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती और आबादी में घूमती फिरती थी। मेरा ख्याल है कि उसके माँ बाप को भी परवाह नहीं थी कि बेटी बदनाम हो गई है। जमाली उनके मुंह में हड्डी दिए रखता होगा। वो तो जो हुआ सो हुआ होगा। मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि वालिद साहब सदमे से फौत हो गए और उसके थोड़े ही अरसा बाद वालदा भी फौत हो गईं। बड़ा भाई बुशरा के सलूक से और उसकी आए दिन की लड़ाइयों से तंग आकर अलग हो गया था। वो इस आबादी से ही निकल गया और अपना जनरल स्टोर भी शिफ्ट कर लिया। बुशरा ने हम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। एक ज़ाती सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। आपने इस उम्र में आकर एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। क्या ये नौजवान बीवी आपसे खुश रहती है? ये आप इससे पूछें। जहांगीर ने मुस्कुराकर पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं तो यही कहूँगा कि खुश रहती है। मैं जानता हूँ आपने ये सवाल क्यों किया है। आप शायद सुनकर हैरान होंगे कि इस लड़की के साथ मैंने नहीं बल्कि लड़की ने मेरे साथ शादी की है। ये इसकी मर्ज़ी और पसंद की शादी है। मुझे इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा, वैसे ही पूछ लिया है। बात दरअसल ये करनी थी कि सुना है आपकी बीवी बुशरा से मिलती मिलाती है। क्या आपको मालूम है? मैंने भी सुना था, जहांगीर ने जवाब दिया। बुशरा का घर कोई ज़्यादा दूर नहीं, औरतों की मुलाकातें होती ही रहती हैं। मैंने अपनी बीवी को रोका नहीं बल्कि उसे बुशरा के मुतालिक बताया था कि वो किस फितरत की औरत है। मैं कोई ऐसा तंग नज़र भी नहीं कि बीवी के पाँव में बेड़ियाँ और ज़बान पर ताले डाल दूँ। मैं कुछ वहमी ज़रूर हूँ लेकिन बेजा पाबंदियों का कायल नहीं हूँ।
आप ये बातें मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। नहीं जहांगीर साहब, मैंने कहा, ये आपका और आपकी बीवी का ज़ाती मामला है, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। आपसे एक बात और पूछनी है, बुशरा के मुताल्लिक आपकी क्या राय है? क्या ये औरत कत्ल करवा सकती है? आज जब मैं इस वक्त को जहन में ताज़ा कर रहा हूँ तो मुझे जहांगीर अपने सामने बैठा नज़र आ रहा है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो उसने सर झुका लिया और फिर सर उठाकर मुस्कुराया। ये औरत जो चाहे कर सकती है, जहांगीर ने जवाब दिया, और जो चाहे करवा सकती है। हम तो अमन पसंद और इज़्ज़तदार लोग थे, कई बातें टाल जाते थे, वरना इस औरत ने हमें पड़ोसियों से भी टकरा दिया था। मैं जमाली को अच्छी तरह जानता था, उसके साथ सलाम दुआ भी थी। वो कत्ल भी कर सकता था और कत्ल करवा भी सकता था, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं लड़ता था। उसकी बीवी यानी बुशरा ने किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा कर ली होंगे, इसके लिए ये कोई मज़मूम हरकत नहीं। अगर उसने जमाली को कत्ल करवा दिया है तो मैं हैरान नहीं हूँगा। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिंधु ने इससे कुछ और सवाल पूछे और फिर हमने उसे रुखसत कर दिया। इन दिनों वो एक सरकारी महकमे में एक गज़टेड पोस्ट पर था। मुसलमानी का जाल। बुशरा को हमने हेडक्वार्टर में ही रोका हुआ था। हम जानते थे कि वो कितनी परेशान होगी। हम उसे इससे भी ज़्यादा परेशान करना चाहते थे। इस औरत के मुताल्लिक हमें जितनी भी रिपोर्टें मिली थीं वो उसके खिलाफ जाती थीं। वो हमारे सामने झूठ भी बोल चुकी थी। अब हमने उसे तफ्तीश की चक्की में पीसना था, लेकिन सिंधु ने कहा कि अभी इसे रहने दें, रात को इसे बुलाएंगे। चुनाचे उसे हमने वहीं पाबंद रखा। उसकी निगरानी पर जिसे मुकर्रर किया गया था उसने बताया कि वो बैठी रो रही है और बहुत ही बेचैन है। मैं और सिंधु दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए। हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ भी राब्ता रखा हुआ था। हम तो दुआ करते थे कि इंटेलिजेंस वाले ही कातिल को पकड़ लें, लेकिन इधर फ़ोन किया तो पता चला कि अभी तक उन्हें सुराग नहीं मिला। मैं और सिंधु रात 11 बजे के लगभग अपने हेडक्वार्टर में गए। बुशरा को जिस हेड कांस्टेबल के हवाले कर रखा था उसे कहा कि वो बुशरा को हमारे कमरे में बिठा दे। हम दोनों बाहर खड़े थे। सिंधु ने मुझे कहा कि तुम अकेले अंदर जाओ और इस औरत पर अपनी मुसलमानी का जाल फेंको और इसके हमदर्द बन जाओ। मुझे गालियां देना और कहना कि ये सिख काफिर है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सिंधु ने अपने आप को 3 बड़ी नंगी और दिलचस्प गालियां दीं और कहा कि ये गालियां देना। नंगी गालियां तो सिखों का तकिया कलाम होता है। गालियों के बगैर वो अपनी हर बात को अधूरा समझते हैं। मैं अकेला कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। बुशरा कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उठी और झपट कर मेरे गले लग गई। मैं दराज कद आदमी हूँ, उसका कद इतना नहीं था। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। उसने बेहिजाबी की 1-2 हरकतें की तो मैंने अपने आप को संभाल लिया और उसके कंधे पकड़कर ज़रा पीछे किया। वो मुझे अपना आप पेश कर रही थी। मर्द के लिए ये बड़ा ही सब्र आजमा इम्तिहान होता है। मैंने ध्यान किसी और तरफ कर लिया। मैं शायद अच्छी तरह बयान नहीं कर सका कि वो कितनी ज़्यादा कशिश वाली औरत थी। उसके साथ वो मर्द पर हावी होना भी जानती थी। मेरी जगह अगर कोई और इंस्पेक्टर होता तो वो इतनी खूबसूरत पेशकश को कभी ना ठुकराता। मैं अपने दिमाग में ये ख्याल ले आया कि ये औरत अपने आप को पेश करके साबित कर रही है कि वो बेगुनाह नहीं और इस वारदात में उसका पूरा पूरा हाथ है। मेरे पास बहुत जेवर है, उसने कहा। आप ये जेवर भी ले लेना। आज ही नहीं, जब कभी आप मुझे बुलाया करेंगे मैं पहुंच जाया करूंगी। ज़रा बैठो बुशरा, मैंने कहा। मैं तुम्हें एक मुसलमान औरत समझकर बचाना चाहता हूँ। ये सिख तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। सही बात बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें किस तरह बचा सकता हूँ। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब तक सच नहीं बोलोगी यहाँ से जा नहीं सकोगी। मैं हर तरह आपकी खिदमत करूँगी, उसने कहा। खिदमत का मतलब आप समझ गए हैं। मैंने अपना जेवर भी पेश किया है। कोई घरेलू औरत किसी थानेदार के साथ ऐसी बेहिजाबी और बेगैरती के साथ ये बात नहीं करेगी। ख़ास किस्म की बेशर्मी और जुर्रत की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर बुशरा भी घरेलू औरत थी, लेकिन उसने जमाली से ये हाथ सीख लिए थे।
जमाली पुलिस के साथ ताल्लुक़ रखने वाला आदमी था और वो बुशरा के साथ पुलिस और जराइम की ज़बान में ही बात करता होगा। बुशरा की इस पेशकश से इसके किरदार का अंदाज़ा होता था। बहरहाल मैंने उसे अपने जाल में ले लिया और सब इंस्पेक्टर सिंधु ने जो तरीका बताया था मैंने वो भी इस्तेमाल किया। हकीकत दरअसल ये थी कि बुशरा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसने अपने पहले खामंद जहांगीर को हमारे पास आते और बहुत सी देर बाद वापस जाते देख लिया था। इससे भी उसे अच्छी खासी बेचैनी और परेशानी हो रही थी। उसने मुझसे पूछा कि जहांगीर क्या बातें कर गया है और उसने उसके मुतालिक क्या कहा है। सब कुछ बता दूंगा बुशरा, मैंने कहा। वो बहुत कुछ बता गया है, उसने कोई पर्दा रहने नहीं दिया। मैंने झूठ बोला। हम दोनों जहांगीर की दूसरी बीवी से भी मिल चुके हैं। हम उसके घर गए थे। तुम कहती हो कि उस लड़की के साथ तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लड़की ने कोई और ही किस्सा सुना दिया है। मैंने देखा कि बुशरा के चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदल गया था और उसकी आंखों में सफ़ेदी सी आ गई थी। ये घबराहट की इंतहा की अलामत होती है जो गशी तक भी पहुंच जाया करती है। मैं जान गया कि मेरा अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठिकाने पर जा लगा है। मुझ पर आपको क्या शक है? बुशरा ने घबराते हुए लहजे में पूछा। मुझे शक नहीं, यकीन है, मैंने कहा। तुमने खुद कत्ल नहीं किया, किसी से करवाया है। अगर ये बात भी गलत है तो तुम इतना ज़रूर जानती हो कि जमाली को किसने कत्ल किया है। मैंने सोचा वो मेरे इल्ज़ाम से इनकार करेगी और अगर उसने सच बोला भी तो ये कहेगी कि फ़लाँ शख्स के साथ जमाली की दुश्मनी थी और दुश्मनी की वजह क्या थी। लेकिन उसने मुझ पर तो जैसे एक बम फेंक दिया हो। पहले वो घबराई हुई थी, अब मैं चकरा गया। जमाली को मैंने नहीं, जहांगीर ने कत्ल किया है, उसने कहा। वो कैसे? मैंने पूछा और बाहर जाकर सब इंस्पेक्टर जगत सिंह सिंधु को अंदर बुला लिया। मैंने सिंधु को बताया कि ये क्या कह रही है, हम इसे झूठ समझ रहे थे। मैंने इससे फिर पूछा कि जहांगीर ने जमाली को कहाँ और किस तरह कत्ल किया है। उसने कत्ल की वजह ये बताई कि जहांगीर की दूसरी बीवी उसके पास आती रहती थी। मरियम की शादी को तकरीबन 1.5 साल हो गया था जब उसकी पहली मुलाकात बुशरा के साथ किसी घर में शादी के मौका पर हुई। बुशरा ने मरियम को बताया कि वो जहांगीर की पहली बीवी है। पता चला कि मरियम उससे वाकिफ़ है। बुशरा ने उसके साथ कुछ ऐसा अच्छा सलूक किया कि मरियम उससे मुतासिर हो गई। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं। इनकी बेतकल्फ़ी इतनी बढ़ी कि राज की बातें भी एक दूसरे के साथ करने लगीं। मरियम ने बुशरा को बताया कि वो जहांगीर से तंग आ चुकी है। वजह ये बताई कि जहांगीर वहमी आदमी है और उसके चाल चलन पर शुबा करता रहता है। शुबा भी ऐसा कि मरियम कभी छत पर चली जाती तो जहांगीर उससे पूछता कि क्या देखने के लिए छत पर गई थी। दफ्तर से जहांगीर वापस आता तो पूछता, आज तुम्हें मिलने कौन आया था। बुशरा ने बताया कि मरियम ने अपनी मर्ज़ी से जहांगीर के साथ शादी की थी और उसे वो अपनी मोहब्बत की शादी कहती थी। लेकिन जहांगीर ने उसे न सिर्फ मायूस किया बल्कि उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना डाली। बुशरा ने उसे कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और अब भी वक्त है कि वो उस बूढ़े आदमी से जान छुड़ा ले और किसी जवान आदमी के साथ शादी कर ले। एक रोज़ मरियम बुशरा के घर गई और बहुत रोई। उसने बुशरा को बताया कि कल शाम जहांगीर ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है और बात कुछ भी नहीं थी। वही वहम वाला मामला था। जहांगीर उसे कहता था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम अपने किसी यार को घर में बुला लेती हो। ये पहला मौका था कि मरियम ने जहांगीर पर गुस्सा झाड़ा, जिसके जवाब में जहांगीर ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बातों बातों में मरियम ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस शख्स को जहर पिला दूं। बुशरा ने उसे कहा कि जहर पिलाओगी तो ही इससे निजात हासिल कर सकोगी, वरना ये आदमी मरते दम तक तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। बुशरा ने उसे भड़काना शुरू कर दिया और साथ ये भी कहा कि इसकी नज़र में एक जवान आदमी है जो बहुत ही अच्छा है और वो मरियम को चाहता भी है। बुशरा ने इस आदमी की बहुत तारीफ़ें की और कहा कि वो जिस तरह खूबरू है इसी तरह उसकी फितरत और सीरत भी पुरकशिश है। मरियम बुशरा से मुतासिर थी, या यूं कहें कि जहांगीर से तंग आ चुकी थी। उसने बुशरा से कहा कि इस आदमी को मिलवा दे या कम अज़ कम दिखा ही दे। बुशरा ने मरियम से कहा कि उसने जवानी में बड़ी मुश्किल से जहांगीर से तलाक ली थी।
मुख्तसर ये कि बुशरा ने जहांगीर के वो नकाइस और वो बुराइयां बयान करनी शुरू कर दीं जो जहांगीर में नहीं थीं। वो झूठ बोल रही थी और अपनी शैतानी फितरत के मुताबिक मरियम के दिल में उसके खामंद के ख़िलाफ़ जहर भर रही थी। बुशरा के बयान से ये बात सामने आई कि बुशरा मरियम के दिमाग में यही एक बात डाल रही थी कि जहांगीर को ख़त्म किए बगैर मरियम को आज़ादी नहीं मिल सकती। मैं बुशरा का ये बयान बहुत ही मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। उसने छोटी छोटी बातें भी सुनाई थीं। वो बेशक चालाक और आयार औरत थी, लेकिन वो जराइम पेशा तो नहीं थी और ज़िंदगी में पहली बार उसका पाला पुलिस से पड़ा था। उसने कुछ और किस्म के गुनाह किए थे, वो गुनाह नहीं किए थे जिन्हें दुनिया का कानून पकड़ लिया करता है। इस नातजर्बा कारी में वो बोलती चली गई और उसकी ज़बान से ऐसी बातें भी निकल गईं जो उसकी अपनी नीयत का इजहार करती थीं। ओए बुशरा, सब इंस्पेक्टर सिंधु ने कहा, सीधी बात करो, तुम जहांगीर को कत्ल करवाना चाहती थीं। ये तुम्हारी इंतकामी कार्रवाई थी। तुमने इंतकाम लेने के लिए मरियम को भड़काया और उसे इस्तेमाल किया। तुम अगर दिल की हर बात कह ही रही हो तो ये भी कह दो कि तुम जहांगीर से इंतकाम लेने के लिए उसे कत्ल करवाना चाहती थीं। हाँ बुशरा, मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि तुम्हें बचा लूँगा, बशर्त ये कि तुम हर बात बता दो, फिर तुम्हें बचाने का ज़रिया निकल आएगा। उसने सर झुका लिया। हम समझ गए कि इसे जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच है, यानी ये औरत जहांगीर को मरवाना चाहती थी। उसने सर उठाया और हम दोनों की तरफ बारी बारी देखकर ज़रा अदबी सी ज़बान में कहा कि वो जहांगीर को मरवाना चाहती थी और मरियम के साथ उसकी कोई जज्बाती दिलचस्पी नहीं थी। उसने जब ये बात की तो मैंने और सिंधु ने भी उसे बहुत शाबाश दी, जैसे उसने कोई पाए की गज़ल सुना दी हो। हमने उसकी हौसला अफजाई की और ये भी कहा कि इसे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो अपना बयान और ज़्यादा वाज़ेह करके दे। ड्रामा जो बुशरा ने खेला, उसकी ज़बान रवां हो चुकी थी, बल्कि कहना ये चाहिए कि इसकी ज़बान बेलगाम हो गई थी। और ये हम दो थानेदारों का कमाल था। वो हमको कोई बात कहती थी तो हम दोनों इस तरह उसे दाद देते थे जिस तरह आपने मुशायरों में लोगों को दाद देते देखा होगा। उसकी अयारियाँ और चालाकियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। ये तो उसने तस्लीम कर लिया कि वो जहांगीर को मरवाना चाहती थी। जहांगीर ने हमें पहले बता दिया था कि ये औरत कीना परवर है और इंतकाम लेकर ही रहती है। मरियम तो उसे एक बहाना या ज़रिया मिल गया था। उसने कहा कि मरियम को उसने जहांगीर के ख़िलाफ़ इतना भड़काया और ऐसे ऐसे झूठ बोले कि मरियम तैयार हो गई जैसे उस रात वो जहांगीर को कत्ल कर देगी। मरियम बार बार एक ही बात कहती थी कि वो जहांगीर को जहर पिलाकर ही मार सकती है। बुशरा ने उसे कहा कि इस तरह वो पकड़ी जाएगी और उसकी बाकी उम्र जेल में गुजरेगी। आखिर बुशरा ने कहा कि वो जमाली के साथ बात करेगी और कोई ऐसा तरीका सामने आ जाएगा कि जहांगीर कत्ल भी हो जाएगा और कत्ल का कोई सुराग नहीं मिलेगा। इस रोज़ बुशरा ने मरियम को तसल्ली दिलासा देकर और प्यार और मोहब्बत करके घर भेज दिया और उसे ये यकीन भी दिलाया कि उसका काम हो जाएगा और उसके बाद बुशरा उसकी शादी खुद करवाएगी। मरियम चली गई। शाम को जमाली घर आया तो बुशरा ने उसके सामने ये मसला रखा। बुशरा ने हमें सुनाया था कि जमाली को जहांगीर के कत्ल के लिए किस तरह तैयार किया था। जमाली के दिल में बुशरा की मोहब्बत थी, जिसकी खातिर वो बुशरा की बात मान गया। उसने बुशरा से कहा कि किसी तरह मरियम को उससे मिलवा दे और मिलने की जगह घर ही बेहतर है। बुशरा ने एक औरत की मार्फत मरियम को पैगाम भिजवा दिया। ये औरत बुशरा के एतमाद की औरत थी। उस औरत ने मरियम को पैगाम पहुंचा दिया और दूसरे दिन जब जहांगीर अपने दफ्तर चला गया तो मरियम बुशरा के घर पहुंच गई। जमाली घर में ही था। जमाली ने जब मरियम को देखा तो वो फ़ौरन जहांगीर के कत्ल के लिए तैयार हो गया। बुशरा ने कोई ऐसी बात तो हमें ना सुनाई, लेकिन हम दोनों थानेदार समझ गए कि जमाली ने मरियम को नज़र में रख लिया था और उसकी नज़र बड़ी ही मैली थी। जमाली ऐसे काम अच्छे खासे पैसे लेकर अपने ग्रोह के किसी आदमी से करवा दिया करता था, लेकिन ये काम वो खुद अपने हाथों से करने पर तैयार हो गया। उसने मरियम से एक पैसा भी नहीं लेना था, लेकिन उसने ये काम बिला उजरत नहीं करना था। मरियम मुजस्सम उजरत थी और बड़ी ही दिलकश उजरत थी। उसने मरियम और बुशरा को कत्ल का एक महफूज तरीका बताया, जो ये था
کہ ایک رات مقرر کر لی جائے اور اس رات مریم باہر کے دروازے کی زنجیر یا چٹکنی نہیں چڑھائے گی۔ آدھی رات کے وقت جمالی آئے گا اور مریم اس کا استقبال دروازے میں کرے گی، اور پھر جمالی اندر جا کر سوئے ہوئے جہانگیر کا گلا ہاتھوں سے دبا دے گا۔ وہ جب مر جائے گا تو ایک رسی ساتھ والے کمرے کے چھت والے پنکھے کے ساتھ باندھ کر اس کا پھندا جہانگیر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نیچے ایک کرسی فرش پر گرا دی جائے گی۔ مریم رات کو شور شرابہ کرے گی۔ جمالی جا چکا ہوگا۔ مریم کے شور پر پڑوسی آ جائیں گے تو مریم انہیں اندر لے جا کر دکھائے گی کہ اس کے خامند نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ یہ بھی بتائے گی کہ وہ بیت الخلاء میں چلی گئی تھی، وہاں سے آئی تو خامند بستر پر نہیں تھا، ساتھ والے کمرے میں گئی تو اسے پنکھے کے ساتھ لٹکتا دیکھا۔ لوگ پولیس کو رپورٹ کریں گے تو جب تھانے دار آئے گا تو مریم یہ بیان دے گی کہ تھوڑے ہی دنوں سے جہانگیر نے مریم سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور تمہارے قابل نہیں رہا۔ مریم اسے بہلاتی تھی، لیکن وہ روز بروز مغموم اور اداس ہوتا جا رہا تھا۔ اس شام کو بھی جہانگیر نے مریم سے کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس طرح پولیس یہ لکھ لے گی کہ جہانگیر نے خودکشی کی ہے اور کام بن جائے گا۔ قتل کے لیے رات مقرر کر لی گئی۔ بشریٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ آدھی رات کے وقت جمالی جہانگیر کو قتل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑا۔ بشریٰ خوش بھی تھی کہ اس کا انتقام پورا ہو جائے گا، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھبرا بھی جاتی تھی کہ جمالی پکڑا ہی نہ جائے یا کوئی ایسی وجہ نہ ہو جائے کہ کام بن ہی نہ سکے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دروازے پر جاتی اور باہر دیکھتی تھی۔ ایک بار پھر وہ باہر آئی، مین ڈیوڑی میں پہنچی تو دیکھا ایک کواڑ کھلا ہوا ہے اور ڈیوڑی کے فرش پر کوئی آدمی پڑا ہے۔ اس کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا خامند جمالی ہے اور یہ زندہ نہیں۔ اس نے ڈیوڑی کی بتی جلائی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو جمالی ہے۔ جمالی کی لاش اوندھے منہ پڑی تھی۔ بشریٰ نے لاش پیٹھ کے بل کی اور اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو مرا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بھی خون تھا اور ناک سے بھی خون نکل رہا تھا، لیکن وہیں جم گیا تھا۔ تب اس نے بڑی زور زور سے چیخیں ماری اور گلی میں نکل کر پڑوسیوں کو آوازیں دیں تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ اب یہ بتاؤ بشریٰ، میں نے پوچھا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جمالی کو جہانگیر نے قتل کیا ہے؟ کیا تمہیں اس کا کوئی ثبوت ملا تھا؟ میں نے صرف شک ظاہر کیا ہے، بشریٰ نے جواب دیا۔ وہ جہانگیر کو قتل کرنے گیا تھا، اس لیے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جہانگیر بیدار ہو گیا ہوگا اور اس نے جمالی کو قتل کر دیا ہوگا اور اس کی لاش گھر میں پھینک گیا ہوگا۔ میں اور سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو بیک وقت ہنس پڑے۔ بے بنیاد بات تھی کہ ایک معزز آدمی کسی کو قتل کر دے اور اس کی لاش اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آئے۔ ایسی حرکت کوئی گنڈا اور بدماش یا کوئی استاد جرائم پیشہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک طنز ہوتی ہے کہ لو اپنے آدمی کی لاش وصول کر لو، میں نے انتقام لے لیا ہے۔ مریم جمالی کے قتل کے بعد تمہارے پاس ضرور آئی ہوگی، سندھو نے کہا۔ نہیں، بشریٰ نے جواب دیا، وہ بالکل ہی نہیں آئی۔ اسے اظہار افسوس کے لیے تو آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آئی۔ جمالی کے قتل کے بعد اب تک میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ کیا تمہیں اگلے روز پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے اور وہ قتل نہیں ہوا؟ سندھو نے پوچھا۔ میں نے اپنے ایک ذریعے سے معلوم کر لیا تھا، بشریٰ نے کہا۔ مجھے اگلے روز ہی پتہ چل گیا تھا کہ جہانگیر زندہ ہے۔ کم عقل عورت، سندھو نے کہا، تمہارا خاوند قتل ہو گیا اور ہم قاتل کا سراغ لگا رہے ہیں۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے کہ اسی بہانے جہانگیر کو گرفتار کرا کے ثابت کر دیا جائے کہ جمالی کو جہانگیر نے قتل کیا ہے اور جہانگیر کو پھانسی کی سزا مل جائے۔ بشریٰ کے آنسو بہنے لگے اور پھر اس نے ایک ہی سانس میں کئی قسمیں کھائیں اور کہا کہ جہانگیر اور مریم کو بلا کر پوچھا جائے، شاید جس طرح میں نے صحیح بات بتا دی ہے وہ بھی بتا دیں۔ اس مسئلے پر ہماری بشریٰ کے ساتھ بحث ہوئی۔ ہم یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ بشریٰ نے جو بیان دیا ہے یہ صحیح ہے، لیکن جس طرح بشریٰ بات کر رہی تھی اس سے مجھے شک ہوا کہ بشریٰ غلط نہیں کہہ رہی، اور ہمیں جہانگیر اور اس کی بیوی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یوں سمجھ لیں کہ بشریٰ نے ہمیں منوا لیا کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔
میں یہ ساری بحث لکھ تو نہیں سکتا، یہ کتاب میں ہی آ سکتی ہے۔ جہانگیر اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کرنا اس خیال سے بھی ضروری سمجھا کہ یہ تصدیق یا تردید ہو جائے گی کہ بشریٰ کا بیان صحیح ہے یا غلط۔ اگر اس کا بیان غلط ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے خاوند جمالی کے قتل میں وہ برابر کی شریک ہے۔ اگلے روز ہم نے جہانگیر کو اطلاع بھجوا دی اور کہہ دیا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کرائمز برانچ کے ہیڈ کوارٹر میں ہمارے پاس پہنچ جائے۔ بشریٰ گھر جانے کو بے تاب تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے جانے دیا جائے، لیکن ہم اسے ابھی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ تفتیش کو ایسے چوراہے پر لے آئی تھی جہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہمارا راستہ کون سا ہے۔ بشریٰ کو ہم نے وہیں پابند رکھا، اس کے سونے کے لیے الگ کمرہ تھا اور کھانے پینے کا اچھا خاصا انتظام تھا۔ اگلے روز 12:30 بجے جہانگیر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس کی بیوی کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی اچھی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں جہانگیر کے چہرے پر بڑھاپے کے آغاز کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بوڑھا لگتا نہیں تھا۔ مریم کم عمری کے باوجود اس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت لڑکیوں کے قد آج کل کی طرح 1.5 بالشت نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کے قد آج کل کے لڑکوں سے اونچے اور پرکشش ہوتے تھے۔ میں نے اور سندھو نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس لڑکی سے بیان لیا جائے۔ ہم نے اس کی کمزوری اور دکھتی رگ کو پکڑنا تھا۔ یہ لڑکی مریم گھریلو ٹائپ کی لگتی تھی اور ویسے بھی نو عمر تھی، اسے ہم جلدی توڑ سکتے تھے۔ پولیس کا طریقہ تفتیش بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے جہانگیر سے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے اور اپنی بیوی کو ہمارے پاس رہنے دے اور بالکل بے فکر ہو جائے، اس سے 2-4 باتیں پوچھنی ہیں۔ جہانگیر جب دوسرے کمرے کی طرف چلا تو مریم کے چہرے پر صاف گھبراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ کر جہانگیر کے پیچھے چل پڑی۔ سندھو چپ رہا۔ میں نے مریم سے کہا کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے۔ جہانگیر نے بھی رک کر اسے تسلی دلاسا دیا اور ہمارے پاس بٹھا دیا۔ جہانگیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کرائمز برانچ کے پولیس آفیسر اور دوسرے لوگ وردی نہیں پہنا کرتے تھے، پرائیویٹ کپڑوں میں رہتے تھے۔ اگر ہم وردی میں ہوتے تو اس نوعمر لڑکی کا اور زیادہ برا حال ہو جاتا۔ پولیس کا ڈر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ مریم، میں نے بڑے پیار سے کہا، ہم سے کیوں ڈرتی ہو؟ تمہاری طرح انسان ہیں ہم، تمہیں کھا تو نہیں جائیں گے، نہ یہاں کوئی تمہارے جسم کو ہاتھ لگائے گا۔ ہم پولیس کے آدمی ہیں اور پولیس کا فرض ہے کہ شہریوں کی عزت کی حفاظت کرے۔ تم سے 1-2 باتیں پوچھنی ہیں۔ مجھ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ اس نے گھبراہٹ سے ہکلاتی ہوئی زبان میں پوچھا۔ بشریٰ کو تم جانتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ بھی یہی ہے، اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے؟ نہیں۔ مریم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے سے لہجے میں کہنے لگی، آپ جہانگیر صاحب سے بات کریں، میں کچھ نہیں جانتی۔ جہانگیر صاحب کو بلائیں، میں بشریٰ کو نہیں جانتی۔ وہ ضدی بچے کی طرح رونے بھی لگی اور ہمارے لیے اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھانے کی کوشش کی تو اس نے بڑی زور سے اپنا بازو چھڑا لیا اور اس کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑی جس کمرے میں جہانگیر کو ہم نے بھیجا تھا۔ اگر سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو اکیلا ہوتا تو وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کرسی پر پھینک دیتا اور ایسا للکار مارتا کہ لڑکی کا دم خشک ہو جاتا، لیکن سندھو میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور چپ بیٹھا تھا۔ میں لڑکی پر کسی قسم کی زیادتی یا تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے پیار سے روکا اور کہا کہ وہ ہماری بات تو سن لے، لیکن وہ تو ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ یہ آوازیں سن کر جہانگیر اس کمرے میں آ گیا۔ شاید اس نے یہ وہم کیا ہوگا کہ ہم اس کی بیوی پر دست درازی کر رہے ہیں، لیکن اس نے بڑی شرافت سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم نے جہانگیر کو دیکھا تو وہ سکون میں آ گئی۔ کیا بات ہے مریم؟ جہانگیر نے اس سے پوچھا۔ یہ کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ یہ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں، مریم نے جواب دیا۔ انہیں آپ بتائیں، میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے جہانگیر کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا اور اسے کہا کہ ہم نے تفتیش کرنی ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اس موقع پر سندھو بول پڑا۔